Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak video kali ni saya nak sambung kepada konsep of kinematics. Okey. Apakah konsep yang melibatkan kinematics? Apakah konsep yang melibatkan rectilinear? Okey. So apa itu konsep of kinematik? So hari ni saya akan ceritalah. Okey. Okay, first kali, concept of kinematic. Kinematic is concerned with describing the way in which object move. Okay. Kemudian kinematic describe the position and motion of an object in space as a function of time but does not consider the cause of motion. Okay, jadi kat sini kelas maksudnya so kinematik ni adalah kajian berkaitan dengan objek yang bergerak lah. Okay. Kinematik ni describe the position and motion. Okay. Dia describe the position and motion. Okay. Dalam term contohnya dia suruh cari nilai velocity. Kena cari dia punya nilai acceleration. Kemudian kita ada dia punya displacement. Okay. Ataupun nak cari masa lah. Masa ataupun time lah. Okey, kita nak carilah berapa kaitan dia. Okey, macam mana nak kajilah macam mana dia punya pergerakannya lah. Pergerakan yang melibatkan velocity, acceleration, displacement dan juga masa. Okey, kemudian kita masuk kepada rectilinear motion of particle. Motion is defined as a continuous change of position of body. Okay, maksud motion adalah continuous change of position of a body. Okay, if the body move so that every particle of the body follow a straight line path, then the motion of body is said to be rectilinear. Okay, so maksudnya apakah benda yang dikatakan rectilinear? Okay, dia adalah continuous change of position. Okay, of body. Okay, contohnya sama mula-mula kita bergerak secara constant velocity, kemudian berlaku acceleration, kemudian berlaku deceleration. Okey, itu maksud continuous change of position lah. Okey, so dalam pergerakan kita banyak benda yang berubah lah. Okey, contoh velocity berubah, acceleration berubah. Okey, berlaku acceleration, kemudian berlakunya pecutan. Okey, itu maksud continuous change of position. If the body moves so that every particle follow straight line paths, okay, berlaku dalam straight line, okay, then the motion of the body is said rectilinear lah, okay, bila dia bergerak dalam satu straight line, okay, so dan berlaku continuous change of position, so dia adalah rectilinear. Okay, kemudian kita masuk kepada position. Apa maksud position? Okay, so term-term ni kena hafal lah. Okay, so biasanya dalam test, quiz ataupun dalam final exam dia akan tanyalah. Okay, contoh dia tanya apakah maksud position, apa maksud distance, displacement, velocity itu apa, speed itu apa, acceleration itu apa. Okay, so saya masuk pada position. Apakah maksud position? Position adalah defined by a reference point and a reference direction. Okay, a reference point is something used to comparison to determine if an object in a position. Okay, a reference point. Okay, contohnya dia ada reference lah. Kalau ikut gambar rajah ni, contohnya daripada A pergi ke B. Okay, bila A bergerak ke B, baru kita tahu dia ada motion lah, ada pergerakan. Okay, reference point and reference direction lah, kena tahulah. Okay, so kat mana titik tu bermula. Contoh dia bergerak daripada A ke B, so berlakulah pergerakan motion. Okay, kemudian distance. When an object it move, it goes from A to B, that is the distance is travel. Okay, so pergerakan jarak daripada A ke B ni, so dia ada distance lah, berapa jarak dia. Okay, so kalau yang ni tadi dia bergerak dari titik rujukan dia daripada A ke B. So kita tahulah bila ada, kalau A tu bergerak ke B, berlakulah motion, pergerakan.
Okey, kalau dia duduk kat A je, maksudnya tak ada motion lah, tak ada pergerakan. Okey. Kemudian jarak antara A nak pergi B tu kita namakan dia sebagai distance lah. Okey. Kemudian displacement, apa itu displacement? Okey, displacement is the vector that point from a body initial position to final position. Okey, vektor lah. Displacement ni adalah menyebabkan vektor lah. Daripada initial position kepada final position lah. The length of the displacement vector is equal to the shortest distance between the two position. Okey, maksudnya displacement vector ni equal shortest distance between two position. Okey, maksudnya yang paling pendek. Okey, itu beza antara distance dengan displacement jugalah. So biasanya kita akan pilih jarak yang paling pendek lah. Okey, untuk displacement. Okey, contoh diberi. Okey, kat sini kita ada start finish ni. Okey, kat gambar start finish ni. Dia bergerak nak pergi ke finish tu, dia bergerak kepada 2 meter. Kalau tak nampak ni. Okey, nak pergi start ke finish ni perlu travel 2 meter, 4 meter dan 2 meter. Okey, itu adalah distance. Total distance dia akan dapat 4, 5, 6, 7, 8 lah. Okey, distance travel dia 8 lah. 8 meter. Okey, dia bergerak. Okey, untuk displacement pula, kita kira macam mana? Kita kira shortest distance. Kalau ikutkan start ke finish ni, kita go straight je. Kita akan dapat 4 meter. Okey. So, ini adalah lebih cepat lah. Lebih pendek. So, dia punya displacement dia adalah 4. Dan bergerak ke kanan. Dia kan ada jarak dan juga arah lah. Sebab dia adalah vektor lah. Okey. So, shortest distance displacement. Okey. Kalau distance ni kita kira total. Total perjalanan tu 8 meter. So, total perjalanan tu adalah distance lah. Okey. Displacement adalah shortest distance. Okey. Itu adalah displacement. Okey. Kemudian kita masuk kepada velocity. So kebanyakan orang biasanya dah tahulah apa maksud velocity ni lah. Okay. Velocity of a body may be defined as the rate change of displacement with respect to its surrounding in a particular direction. Okay. Velocity is speed with direction. So velocity ni kena ada hal laju dan juga arah. Okey. Sebab dia vektor lah. Dia ada satu vektor. Dia kena ada hal laju dan arah. Okey. So, dia rate of change of displacement. Okey. Perubahan jarak lah. Ataupun awak boleh cari V sama dengan ds per dt. Okey. Jarak bahagi masa ataupun X per T juga boleh gunalah. So, unit dia adalah meter per second. Okey. Itu velocity. Kemudian speed the rate at which an object change the distance it travel. Okay, speed adalah change the distance lah. Distance lah. Kalau velocity tadi displacement lah. So ini distance. Okay. So untuk speed kita boleh buatkan graph dia. Okay, graph distance versus time. Okay, so speed increasing, naiklah gambar raja tu. So, object is stop, distance dia constant. Kemudian, object begin to moving at the different speed. So, dia akan naik lah. So, kat sini boleh refer ni contoh lah. Kalau berlaku constant speed, akan berlaku kenaikan pada graf lah. Kalau zero speed, dia akan mendata lah. Okay, zero speed mendata. Increasing speed, dia ada curve sikit lah menaik. Decreasing speed, dia akan curve yang terbalik lah. Okay. So, boleh refer pada jadual ni. Kalau soalan minta gambar rajah, distance lawan masa. Okay, seterusnya. Yang terakhir untuk kita punya teori hari ni. Acceleration. Apakah itu acceleration? So, acceleration. So, maksud acceleration adalah the rate velocity change. Okay. The rate at which velocity change. Acceleration can result from change in speed increasing or decrease
We change direction, left, right, back, up, or change in boats. Okay, ataupun dua-dua lah, berlaku perubahan speed atau direction, atau berlaku pada perubahan speed dan juga direction. Okay, so acceleration ni lebih kepada perubahan A sama dengan dv per dt lah. Perubahan velocity terhadap masa. Okay, ataupun awak boleh guna V bahagi masa. So, unit dia adalah meter per second kuasa 2. Okay, so yang ni rasanya semua orang dah familiar. Okay, cuma nak tekankan dekat sini kena tahu nak lukis gambar rajah graf untuk speed lawan masa lah. Biasanya kalau kita nak lukis, nak cari acceleration dalam penyelesaian masalah, kita kena lukis dia punya gambar rajah speed versus time. Okay, speed versus time ni lah. So, bila naik, objek adalah accelerate. Bila constant speed, yang ni constant speed, dia akan mendatar. Kemudian berlaku deceleration, dia akan turun lah. Okay, so kena tahulah cara nak lukis ni. Okay, VT. So, acceleration akan naik. Graf tu akan naik. Kalau constant speed, dia akan mendatar. Slower constant, mendatar lah. Slower acceleration, bila stop, dia habis lah. Okay, bila deceleration, dia akan turun ke bawah lah. Okay, so awak kena tahulah. Okay, cara nak lukis gambar rajah. Sebab dalam soalan dia akan tanya. Biasanya soalan akan lukis, suruh lukis dahulu graf speed versus time. Barulah boleh jawab menggunakan kaedah kira-kira lah. Okay, so itu sahaja untuk teori. So kita akan bersambung pada video seterusnya untuk saya tunjukkan sedikit example cara penyelesaian untuk rectilinear lah, yang melibatkan rectilinear. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.